C'est un voyage de la Serbie vers la France. De Belgrade à Paris. Un mois à travers la France. Et retour à Belgrade. 45 jours de voyage. 7200 km. Expérience fantastique. Voyage inoubliable. Faire du Nord, Paris, Roubaix, Tour de France, Tour de France. La Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Hello. Well, I'm Guus. I'm with my RV together with my daughter. Later this week I will pick up my wife and son on the airport of Zagreb, and then we will try to discover the Balkan area. We really love it here, and we visit you fine folks, and we love your RV. You made it yourself, and it's so beautiful, especially because it's so stealth. But you have everything what you need inside, and you can travel all the world. We have a pretty large rig, and it's still very easy and nice and beautiful. But we are not that stealth because everybody sees us everywhere, and we also get to stare if we drive in a special town or something that not all tourists are coming from. Oh, it's very hard. Nous sommes deux camping-caristes et nous venons de France et nous allons donc en Autriche. Nous partons en Roumanie faire un voyage, enfin faire un mariage. De la Roumanie, on va faire aussi l'Italie. Ça fait des années que l'on fait de ce genre de voyage. Et nous avons eu la chance de rencontrer deux personnes très sympathiques. Voilà. Comme quoi les voyages apportent de belles choses. Voilà. C'est bon. Merci, merci. Hi. Where is Lucky? Lucky. Do you maybe have a little bit of water? Yes, we can. Because we don't have water anymore. Lakice, desi. Hai pustimo Lakicu malo. Okay. Okay. Čaka bese. Ovo je Lakica, štene naših prijatelja iz Belgije, koju smo 2 nedelje čuvali u našem stanu pred polazak na putovanje u Francusku. Motivu. Mika te snima pa te nervira, ja? A na put smo krenuli kroz Hrvatsku neposredno nakon veoma snažnog nevremena. Prvo odredište nam je bilo bajkovito jezero Hallstatt u centralnoj Austriji, gdje smo prenoćili i uživali na jezeru, da bi kroz prelepe alpske predele nastavili putovanje. Nakon što smo prešli Austrijske Alpe, preko Nemačke jezera Baden, ušli smo u Francusku u blizini Kolmara da bi noćili u Ronšamu na parkingu čuvene kapele arhitekte Le Corbusiera. Već sledećeg dana smo započeli obilazak Kolmara i regije Alzas, u kojoj je vidljiv jak uticaj germanske kulture iz perioda nemačke vladavine ovom regijom. Nakon obilaska Kolmara, posetili smo selo Ribevil, koje kao i cela regija Alzasa obiluje karakterističnim starim kućama u Bondruku, sistemu gradnje sa drvenim gredama, koje ovde imaju kako konstruktivnu, tako i dekorativnu ulogu.
Strasburg je glavni grad Alzasa, poznat po velikoj gotičkoj katedrali u centru grada, ali i kao grad u kome se nalazi sedište Evropskog parlamenta i institucije Saveta Evrope. Grad se nalazi na desnoj obali Rajne i ispresecan je brojnim vodenim kanalima na kojima se nalazi stari deo grada, poznat kao Petit France, odnosno Mala Francuska. Nakon obilaska Strasbura uputili smo se ka Remsu na putu za Pariz. Zakrpljen put. Ko u Srbiji. Isto ko na Tari da se... Vozili smo slikovitim planinskim područjem najpre ka jezeru Pierre-Percy, gde smo pronašli fino mesto za noćenje, da bi se uputili dalje kroz regiju Šampanj, poznato i po proizvodnji čuvenog penušovog vina. Šampanj, Slikamo ovdje, stanemo ovdje da slikamo. ako može, stani. Što ne može privremeno. Obišli smo najpre mesto Eperne, gde smo zatekli letnji festival na otvorenom, a zatim i Nancy, da bi noćili na jednom od vodenih kanala na putu ka Remsu. Kroz Francusku nismo putovali autoputevima, tako da smo uživali vozeći kroz manja mesta, seoska područja, njive i vinograde, često praveći usputne pauze. Katedrala u Rensu je jedna od najpoznatijih i najimpresivnijih gotskih katedrala u Francuskoj. Njena gradnja je započeta 1211. godine, a završena sredinom 14. veka. Katedralu odlikuju izraženi gotski lukovi, bogat fasadni reljef sa unikatnim skulpturama svetaca i biblijskih likova, kao i vitraži sa impresivnom rozetnom. Vidiš koliko ima vinograda i koliko ima vinara. Šampanja, lajn, bajlin. U Pariz smo stigli kasno popodne i odmah se uputili ka Bulonjskoj šumi u zapadnom delu grada, gde smo pronašli diskretan parking udaljen 4 km od Eiffelovog tornja. Toranj je izgrađen kao privremena atrakcija za svetsku izložbu koja se održavala u Parizu 1889. godine povodom 100-godišnjice Francuske revolucije.
Zgrada koja danas predstavlja Louvre počela je kao srednjovekovna tvrđava, a zatim je pretvorena u kraljevski dvorac. Tokom Francuske revolucije Louvre je pretvoren u javni muzej 1793. godine. U Parizu smo proveli 2 dana obilazeći istorijske znamenitosti grada i obeležja savremene arhitekture kao što su centar Beaubourg, park La Villette i poslovni centar Défense. Trećeg dana odvojili smo za posetu kompleksu Kraljevskog dvorca i parka u Versaju, koji se nalazi 20 km od centra Pariza. Glavni deo kraljevskog kompleksa je Versajska dvorana, koja je izgrađena pod upravom kralja Luja XIV u 17. veku. Ova veličanstvena zgrada funkcionisala je kao rezidencija francuskih monarha tokom velikog dela svog postojanja. Nakon 150 metara skrenite desno, a zatim skrenite u drugu ulicu levo. A viš drugačije? Sada skrenite desno, a zatim skrenite u drugu ulicu levo. I ove kuće su mnogo lepe. Od Pariza krenuli smo dalje na zapad kroz područje Normandije. Kiša nas nije sprečila da vozeći kroz Normandiju obiđemo Domfront, stari srednjovekovni grad sa kućama od kamena. Katedrala Saint-Julien u Domfrontu izgrađena je 1926. godine u neovizantijskom duhu, što se najbolje vidi u njenoj oslikanoj unutrašnjosti i sakralnoj atmosferi. Ovo je park prirode. Normandija. Vidi da je 16 stepeni. 15 stepeni, pada temperatura. Sada skrenite desno. La Ferté-Macé. Na Atlantik smo izašli u blizini Mont Saint-Michela, drevnog utvrđenog grada na malom stanovitom ostrvu. Mont Saint-Michel se nalazi na oko 1 km od obale, ali tokom plime postaje ostrvo okruženo vodom. Izgrađeno je u 8. veku, a tokom vremena mesto je služilo kao utvrđenje, manastir i opatija. Ostrvom dominira tvrđava iz 13. veka, nazvana La Merveille, što u prevodu znači čudo. Nakon što smo obišli Mont Saint-Michel, stigli smo u mesto Binik na trodnevni muzički festival.
Ovaj festival postoji više od 15 godina, okupljajući ljubitelje alternativne muzičke scene. Yes. En français? En français. Eh ben voilà, moi c'est Bertrand, Blackbird, One Man Band, le blues, punk and rock and roll. Voilà, voilà, c'est beaucoup de compos et puis des reprises de rock and roll, c'est ce que j'aime le plus, quoi. Voilà, musique toujours. Only music. Yeah. Hi, singing. On the evergreen, dance to the log cabin with earth and wood. We'll live a country boy, I'm a Johnny B. Good. Yeah, you wanna have a learn to read or write so well, but he could play a guitar just like ringing your bell. Go, go, Johnny, go, go, Johnny, go. Woohoo! À vous, Johnny B. Good. If you want, I can tell you a story about Johnny B. Gonna sack the seas beneath a tree by the railroad track. Hold it, just with a seat in the shade. Straight over the rim that the driver has been. When people pass him, but they will stop and say, oh my, but like the country boy could play go-go. You know this guy. You know this guy. Yes, I know him. Yeah. It's good musician. He's good musician. He's good talk. It's a way. Sorry. I'm waiting him to stop talking. Non, pardon. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Dans les années 70, j'essaye d'articuler. Dans les années 70, la NASA a envoyé une sonde. C'est un disque en or, gold disc. Le signal musique classique, jazz, musique folklorique et un morceau de pop. Johnny B. Good. Et c'était de l'humour. Merci. I find very, very interesting. What is this? C'est sympa votre logo. Pauline is a painter. Ah, c'est She paint et... yes. Ouais, c'est cool. Polly, yeah, so your design. Yes. Tell me about your music, your trip and the festival. We are Grand Cru from northern France. We are rock and roll band. We're playing rock and roll since 2 years and we're playing in the festival. Here we are especially for Binic Folk Blues Festival, just to see the festival. Maybe next year we'll play here. Wow, nice. It's the dream. Givelet. Wow. Ah ouais, tu l'as pris comme ça aussi, ah ouais, toi, à la route. Ah, moi je vois pas que j'ai c'est. pris ça, 4 gorgées, moi, tu sais. Ah ouais, c'est... Warming.